welcome back to my English channel with me, Miss Reni Aprianti. How are you today? I hope all of you are fine. Please stay safe and stay healthy. Okay, in this occasion, I will explain to you about a conditional sentence. A conditional sentence is a sentence that expresses a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. A conditional sentence contains an independent clause and a dependent clause that almost always begins with if. Jadi, conditional sentence ini merupakan sebuah kalimat yang mengekspresikan suatu kondisi, yang mana kondisi tersebut merupakan sesuatu yang bisa terjadi hanya jika sesuatu yang lain terjadi. Ya, a conditional sentence ini terdiri dari independent clause dan dependent clause yang hampir seluruhnya dimulai dengan penggunaan if. If di sini artinya adalah jika. Jadi bisa dikatakan conditional sentence ini merupakan kalimat pengandaian. Look at these examples. If I save enough money, I can go on vacation. The dependent clause is if I save enough money. And the independent clause is I can go on vacation. And the second example, you can have dessert if you finish your homework. The dependent clause is if you finish your homework, and independent clause is you can have dessert. Okay? Well, to make you have better understanding, I will explain to you about some types of conditional sentence. There are 4 types of conditional sentence. The first is zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentence, and third conditional sentence. We come to the zero conditional sentence. A zero conditional sentence is a sentence that expresses a fact or a simple implication. Zero conditional sentence ini merupakan kalimat yang mengungkapkan suatu fakta. For example, if it rains, things get wet. Jika hujan, segala sesuatunya akan basah. Nah, di sini merupakan suatu fakta. Sudah pasti kalau hujan, pastinya semuanya akan basah. The second example, if you stare at the sun, your eyes damage. Jika kamu menatap matahari, mata kamu akan berbahaya. Nah, ini juga merupakan sebuah fakta. Oke, look at the pattern of zero conditional. Ya, jadi rumusnya adalah if plus simple present, diikuti dengan simple present. Contoh yang pertama, if, kemudian it rains, itu merupakan simple present, and things get wet juga merupakan simple present. Contoh yang kedua, if plus you stare at the sun. Jadi simple presentnya adalah you stare at the sun. Kemudian diikuti lagi dengan simple present, your eyes damage. Next, first conditional, atau biasa juga disebut dengan conditional tipe pertama. A first conditional sentence is a sentence that expresses an idea that might happen at some point in the future. It is something that is possible, but its certainty is unknown because it depends on another event. Jadi conditional sentence tipe pertama ini merupakan sebuah kalimat yang mengungkapkan sebuah ide yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, ya. Dan kejadian ini ada kemungkinan yang akan bisa terjadi, ya. Jadi ini ada kemungkinan. Oke, look at this example. If it rains, I will not play outside. Jika hujan, saya tidak akan bermain keluar. Nah, ini juga kemungkinan yang bisa terjadi. And the second example, if I'm out to lunch, Maria will answer calls. Nah, the pattern is if plus simple present and present future. Oke, lihat contoh yang pertama. If kemudian diikuti dengan kalimat simple present. Kalimat simple presentnya adalah it rains. Kemudian present future yang ditandai dengan penggunaan will, I will not play outside.
The second example, if I'm out to lunch, ya, if diikuti dengan simple present, kemudian diikuti lagi dengan present future. Maria will answer calls. Next, second conditional atau disebut juga conditional sentence tipe kedua. A second conditional sentence is a sentence that can express two ideas. The first, it might express things in the future that are unlikely to happen, and the second is it is used to express an idea that is not true because it is impossible. Nah, jadi conditional sentence tipe kedua ini untuk mengungkapkan kejadian, ya, yang mana kejadian itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi atau yang tidak mungkin bisa terjadi. Okay, look at this example. If I knew the answer, I would tell you. Jika saya tahu jawabannya, saya akan mengatakan kepadamu. Nah, ini maksudnya, ya, faktanya bahwa saya itu benar-benar tidak tahu jawabannya. Makanya tidak ada kemungkinan untuk terjadi. Oke, contoh yang kedua, if I were you, I would not leave tonight. Jika saya adalah kamu, saya tidak akan pergi nanti malam. Nah, kenyataannya saya bukan kamu. Makanya kemungkinan tidak akan terjadi dan gunakan second conditional. If I were president, I would fix the system. Seandainya saya seorang presiden, saya akan memperbaiki sistem. Kenyataannya bahwa saya bukan merupakan presiden. Look at the pattern. If plus past tense plus past future. Ya. Nah, you should remember that past tense menggunakan verb to. Ya, kemudian past future ditandai dengan penggunaan would plus verb one. Lihat contoh yang pertama. If I knew the answer. I knew the answer is past tense. Verb to-nya adalah knew. And I will tell you. Nah, I will tell you itu merupakan past future yang diikuti dengan would and verb one. Verb one-nya adalah tell. Well, we come to the third conditional sentence. A third conditional sentence expresses a past idea that did not occur. The third conditional sentence expresses an imagined result of that past event that did not occur. In other words, it is unreal. Jadi, conditional sentence tipe ketiga ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dan sudah pastinya tidak akan terjadi. Ya, for example, if I had listened, I would have not gotten lost. If he had gone to lunch, you would have answered his calls. And the third example, I would have whipped his present if he had left. Okay, look at the pattern. The pattern is if plus past perfect plus past future perfect. Past perfectnya yang contoh pertama, I had listened. Kemudian I would have not gotten lost ini merupakan future past future perfect. Kemudian contoh yang kedua, if he had gone to lunch, you would have answered his calls. Kemudian yang ketiga, I would have wrapped his present if he had left. Saya akan membuka kadonya seandainya dia sudah pergi. Nah, jadi kesimpulannya, zero conditional ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang merupakan fakta. Kemudian first conditional sentence digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian, ya. Pengandaiannya digunakan untuk kejadian yang mana memiliki kemungkinan untuk terjadi. Kemudian tipe yang kedua digunakan pengandaiannya digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau aktivitas yang kemungkinannya tidak akan terjadi. Kemudian conditional sentence tipe ketiga ini digunakan untuk
pengandaian yang mana kejadiannya itu sudah terjadi di masa lampau atau bentuk past yang artinya tidak akan mungkin terjadi. Do you understand so far? I hope all of you have understood about our material today. I think that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.